R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनके पास गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास गए और जब शुभेंदु अधिकारी वहां योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने read out the order of appointment दुपट्टा उठाया उन्हें of the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimatra Paul,
Shri Ashok Kirtiniya, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। बोल दे मुझसे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो भी अपने पद की शपथ ले रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए तमाम मंत्री, और तस्वीरें आपके सामने कोलकाता से जहां पर आज सरकार का गठन हो रहा है। बीजेपी जीतकर सत्ता में आई है और सरकार का गठन आज होता हुआ, और आज का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक, पश्चिम बंगाल के लिए भी आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। और देखिए, तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करने के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी शाबाशी देते नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के लिए काम किया, उसी का ये रिजल्ट है। नतीजा ये रहा कि आज बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाई है। और देखिए, तमाम जो केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद हैं उनसे मिलते नजर आ रहे हैं सभी मंत्री, और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, और उनसे भी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और सभी एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor.